Ah, Good morning mga kamigoy. So natadri karon kana nga motor Star Easy Ride M Star. So ato i-vlog ni, ato i-kuan gam-an og content unsay mga pilang down. So tala. Motor Star M Star 150 CL. So medyo hugaw kay tingulan man dire, tingulan karon. So pareha gud siya sa Honda Click nga 150. Then iyang looks naka aftermarket na og side mirror. Tagiya day ani si Apple. Si Apple na. To si Apple. To si Apple tagiya ani. So yang down ani 6,000 og 2,700 ang monthly. So not bad. Okay na kayo. So karon nangulam ko sa iya ha kay ato ni test drive bago ra man niya kuha ni mga 1 month ago. Ato ni test drive padulong Dumaguete. So mga 100 kilometer atong ibiyahe ani. Ting-ulan ra bagyod. So naka LED light na tanan pol no, LED na tanan. LED plastic check okay ra. Then naka FI Euro 4. Then digital ang iyang panel, digital. Same na fuel indicator, kilometer per hour, total mileage, then ay orasan. Then switches, high and low, horn, signal lights, ignition, stop, and kaning headlight og starter. Tala, ito na ni biyahe. So itong start. Yung tingog nice raman, okay ra. Nice ra yung tingog. Tala ito, drive-an. Kira tersado siya oh. Unat. Traffic torque. Sugay torque. So traffic torque na motor ni. Nice. Medyo maulan dito. Wala ra ba ko kabalo og raincoat ani. Wala ko kabalo og raincoat pero litro ko sa unahan. So pag magiti ta 100 kilometers siguro. Kay 50 by 1 to Shaton, kay Shaton to Dumaguete 50. So total 100 kilometers atong biyahe ani. Bago ma-start Motor Star 150. So, niyan na to si Shaton. 50 kilometers atong 50 kilometers atong nadalaga na. So, ang Easy Ride 150 CL or MS Star, Motor Star. Gwapo kay performance. So, kabalo man taan no, made in China pero dili na siya basta-basta gyud. So, nipalit ko anang raincoat kay medyo ulan pero niinit man di ay. So ani oh gamay nga kuan
naggasolinador oh. Oh, sipa kayo. Grabe torque ning motor ni Motorstar. Nice. Super nice. Then iyang sitting position or iyang sitting ergonomic. Napakagaling ko drag one. Kaning lingkuranan nga naisandiganan ba. So niyata sa almost bakong na ta. O kuman sa bakong dumagiti na. So far walay problema ang ipakita ang Motorstar M-Star 150. So comments down below mga kamigoy kung ano na po ang or unsa na po nga motor ang atong i-test drive or i-test ride nato.